Oke guys, kembali lagi di channelnya GP Picture. Oke, di awal jangan lupa like, share, and subscribe di bawah. Subscribe guys. Subscribe. Di udah pakai baju AHA dia. AHA. Iya. Promo dikit. Karena suka nonton channelnya Atta Halilintar. Ini lagi di istirahat. Sekarang udah jam 12 lebih. Mau lihat-lihat orang yang gaya-gaya tidurnya gimana. Tidurnya yang ngerek, ada yang ngorok. Udah pada belum tidur tuh. Itu ada Bacong. Ya kawan-kawan. Oke. Kita mulai pranknya. Prank. Right. Ada yang belum tidur. Abang apa-apaan, Bang? Ada yang begadang. Orang pertama. Apa sih yang harus dilakukan? Apa ya? Korok banget. Oh ya, ini orang kedua guys. Agak benar. Berhilang ke bawah. Paling keras. Ke bawah. Oke, jangan lupa subscribe di bawah. Subscribe ya. Support channel ini, support. Yeah, you could be the greatest, you could be the best. You could be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself.